السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. اليوم جبت التلاميذ الأعزاء، جبت لكم ان اكزامان بلون. هذا يصلح امتحان تجريبي، يصلح اختبار، يصلح امتحان نهائي، يعني وين درناه يصلح. alors لو سيزم، هذا لو تيتر تاع لو تكست. لو سيزم، لو سيزم هو لو سينونيم نتاع tremblement de terre. le séisme ou bien tremblement de terre, يعني الزلزال. Quand la terre tremble, les murs de l'immeuble bougent et les vitres se brisent. quand هنايا كي تكون لا phrase déclarative، كي تكون جملة إخبارية، هنا quand بمعنى عندما. عندما تهتز الأرض، جدران البنايات تهتز والزجاج ينكسر. Dans les rues, le sol s'ouvre. في الطرقات الأرض تفتح، يعني تنشق. C'est une catastrophe naturelle. إنها كارثة طبيعية. Pour cela, il faut apprendre les gestes de sécurité. ومن أجل هذا، من أجل هذا الشيء، يجب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الأمان. s'éloigner des fenêtres، الابتعاد عن النوافذ. علاه الابتعاد عن النوافذ؟ لأن قلنا les vitres se brisent. نعرفوا باللي les fenêtres فيهم الزجاج اللي هو les vitres راح ينكسر. se mettre sous une table prudemment، وندخل تحت الطاولة، يعني نختبئ تحت الطاولة بحذر. Après le séisme, les pompiers sont là pour sauver les victimes. بعد الزلزال، رجال الإطفاء يكونون في المكان من أجل pour sauver les victimes، لكي ينقذوا الضحايا. راكم تشوفوا يعني لو تكست ما يكونش طويل بزاف، لأنه تلميذ في سنة خامسة، يعني نطمئن الأمهات ما غاديش يكون نص طويل اللي يدي وقت كثير للتلميذ باش يقراه. ما يتعداش يعني 4 سطور، يعني ما يفوتش 4 5 ما كانش، يعني هذه لا نورم تاع لو تكست. نجو كومبريهنسيون دو ليكري. 1 choisis la bonne réponse. عرفنا بلي choisis هي اختر الجواب الصحيح. dans le texte il s'agit، هذا التكست على واش راه يتحدث؟ A d'une inondation، B d'un incendie، C d'un tremblement de terre. الجواب بكل بساطة احنا عرفنا بلي le tremblement de terre c'est le séisme. Donc dans ce texte il s'agit d'un tremblement de terre. La réponse تكون كيما هكا. Dans ce texte il s'agit d'un tremblement de terre. يعني هذه ما يديرهاش تلميذ، هذه كذلك ما يديرهاش، وراح يدير الخيار الثالث. 2 mais vrai ou faux. vrai هي صحيح و faux هي خطأ. هنا le tremblement de terre n'est pas une catastrophe naturelle. هنا التلميذ يليق يكون ذكي جدا ويكون يتحرى. هنايا شوفوا لا فورم نيجاتيف راه انترودويت هنايا. هنا واش راه عندنا؟ راه عندنا هذه نو وراه عندنا با. وحنا نعرفوا باللي لو ترومب هذا الشيء لو ترومبلمون دو تير اي une catastrophe naturelle، هذه باينه، ولكن ني با يعني العكس. ça veut dire je mets faux. هنايا تجي فو، يكتب فو ولا اف مباشره. صحيح. quand la terre tremble il faut se mettre sur la table. sur هنايا كي نشوفوا se mettre sous، نعرفوا sous une table، ونعرفوا باللي sur c'est le contraire نتاع sous. donc c'est faux. شوفوا faux faux.
Les pompiers sont présents pour sauver les victimes. Les pompiers sont là pour sauver les victimes. C'est la même chose. Nous sont là ou là sont présents. يعني حاضرين pour sauver les victimes. هنايا c'est juste. Alors j'écris vrai. وهذا هو الجواب. نروحوا la question numéro 3. Relève. استخرج du texte من النص un adverbe de manière. l'adverbe de manière ورانا قاريناه ومعلمينه للتلاميذ. alors في الجواب يبدا كيما هكا l'adverbe de manière c'est. حنا علمناهم بلي l'adverbe de manière se termine avec mon. هذا واش قراو صاي avec mon وما يكونش قدامه un article كيما par exemple le tremblement de terre. le tremblement هذا c'est un nom c'est pas un adverbe. هذه باش يكون تلميذ على علم. donc كي نشوفوا هنايا une table prudemment. prudemment c'est un adverbe de manière. alors واش راح يدير راح يكتب هنايا prudemment. وراكم تشوفوا ça se prononce هنا on dit prudemment. هي هنا كاين un e ça on dit un prudemment. ودرنا عليها une leçon تاع كيفاش comment extraire كيفاش نخرجوا l'adverbe من l'adjectif لانها اصلها adjectif يولي adverbe. واللي خاصه تفسير هنا تكتبوا لي في التعليقات وندير لكم درس عليه لامهاتكم تسمعوا فيا ان شاء الله. 4. Souligne le complément circonstanciel de temps et encadre le complément circonstanciel de but dans la phrase suivante et nomme-les ونسموهم. Ça y est, après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Donc, après un tremblement de terre, c'est un CCT. CCT. Pour sauver les victimes. C'est le CCB. Il est ندخلو pour معه. Ça y est. والجواب يكون كالتالي. Alors, هاي وينه. Après un tremblement de terre, je souligne. Il faut respecter. قال لي souligne. Je souligne. CCT. ومن بعد هنا قال لي encadre le CCB. ها هو هنا. Pour sauver les victimes. j'encadre. ها هو هنا راه في cadre. et nomme les. واش هي nomme؟ يعني سميهم. هاني سميتهم. كتبت CCT وكتبت CCT. La question numéro 5. Complète les phrases. هنايا راه عندي une phrase راها معطيه لي. je complète une seule phrase. Ça y est, complète la phrase. Aujourd'hui, le pompier aide les gens. هنايا كي نشوفوا نعرفوا بلي c'est une question de conjugaison. هذه grammaire وهذه conjugaison. Hier, le pompier, les gens. هنايا واش راه عندي؟ راه عندي hier. حنا واش قرينا فيه هذا c'est un indicateur de temps. Aujourd'hui indique le présent avec eux. Ou hier indique l'imparfait. يعني un temps passé c'est l'imparfait. Le pompier ou bien il. هذه دائما قلت لكم نكونوا عارفينها بلي اللي نعرفوا الضمير اللي يناسب le pompier. alors le pompier واش يناسبه il. donc هذه il اللي نكونوا عارفينها باللي تعوض لي le pompier. donc il aide avec eux. شوفيها les gens هنا راه conjugué. donc هنا hier toujours il. alors دائما رانا عارفين باللي le pompier هو il. تلميذ اللي بالسياس يخدم ويكون عارف واش راه يدير. ها هي il. وعندنا هذه اد راها conjugué. هي l'infinitif تاعها c'est normalement er. premier groupe. alors j'enlève le e et je mets a-i-t. et qu'est-ce que j'écris? Le pompier aider à aider c'est le radical قلعنا الترميز تاع البريزون واش نزيدو معاها a i t. وهكا يكون الجواب. mais au pluriel. هذا numéro 6. mais au pluriel c'est une question d'orthographe. ça y est. هذو كاع لي كيسيون تاع لي بوين دو لونغ عندنا
la grammaire, la conjugaison ou l'orthographe. Alors, c'est une catastrophe naturelle. عطاوني une phrase هكا وقال لي ديرها au pluriel حول إلى الجمع. هنا عندي c'est une catastrophe naturelle. يقعد التلميذ يقول هذه c'est كيفاش نحولها للجمع؟ هي أصلها ce l'adjectif démonstratif est une catastrophe naturelle. هذا ce être au pluriel, une au pluriel, catastrophe au pluriel و naturel au pluriel. كيفاش نديرو؟ alors كيفاش تجيني هذه سي هاي وين سو هي نفسها هنايا على درنا سي ابوستروف باسكو موراها اون فوايل هنايا بويسكو ما كاش لا فوايل موراها الوغ ترجع لاصلها سو اي سون لو بلوريال دو اي سون une des catastrophes j'ajoute s naturel j'ajoute s ce sont des catastrophes naturelles. جينا la production écrite. La production écrite نعرفوا بلي sur 4 points il ne faut pas négliger يليق نهتموا بها بزاف. دونك نشوفوا هنايا السند لو سيبور شكلك écrit un paragraphe de 4 phrases pour présenter le métier que tu choisiras quand tu seras grand ou la grande. هنايا alors هنا لو شرح هذا الموضوع un métier قال لك quand tu seras grand عندما تكبر. نكتبوا فقرة تتكون من 4 جمل باش نقدموا الميتي اللي نديروه منين نكبر. هاد التوظيفات اللي عليهم النقاطي emploie le futur, ça veut dire les verbes on va les conjuguer au futur. Et la première personne du singulier, je dis la première du personne du singulier c'est je. وزادك قال لك emploie un CCB, un complément circonstanciel de but اللي يكون كاين باراغراف تاعنا. وعطاوني لا بواط اوتي هم وين لي نون بومبيي عطاوني اقتراح تاع بومبيي كازيرن كاميون امبولانس échelle les vies blessées. Les verbes عندي être, avoir, travailler, utiliser, aimer, sauver, transporter كاع راهم على الانفينيتيف. اللي نسحق نديرهم au futur واش ندير نخلي لو فيرب كيما راه surtout les verbes تاع البروميي جروب ونزيده ai avec le pronom personnel je. sauf اللي نسحقه باش ندير ان سي سي بي نزيد قبله pour كيما par exemple sauver نجم نقول pour sauver ولا transporter pour transporter. ça y est alors يليق نكون نعرف هاد التفاصيل. تقعد لي في être في الفيتور je serai و avoir j'aurai إلا سحقيته طبعا. وحنايا نخيروا هنايا مش شرط كل الكلمات التلميذ يكتبها لا كاين اللي عندهم بعض المفاهيم مغلوطه يقول لك كاع لا بواطاوتي كيما درتي يليق نحطها لا يليق نخير لو نيسيسير. ونجي هنا يعطوني اوتر يعني كلمات اخرين فيهم دي زادجيكتيف فيهم دي زارتيكل فيهم دي زانديكاتور ولا دي بريبوزيسيون. عندي grand dans le les et mot de liaison quand la او هادو نسحقهم باش نربط. الوغ الهدف من لا برودكسيون اكريت شتو انه التلميذ يعرف يصيغ جمل ويكون فقره سليمه من الاخطاء. المعلومات راها هنا كاينه هاد لابواط راه معمره بالكلمات يعني ما لازمش يخطا فيهم. مادام عطاوني كلمه نقولها صحيح. هذه وصيه نديرها لتلاميذنا الاعزاء. تبقى لي فقط كيفاش نصيغ الجمله. رايحين نشوفوا معايا التعبير واجد. وهذه هي لا برودكسيون اكريت واجده. الوغ يليق ليلهاب يكتب لو تيتر فوق. هنا خيرت لو بومبي كون جو سوري غران. هذه يعطوها لنا في السند. الى تعقلوا هنايا واش قالوا لنا كون tu seras grand. شوفيها الوغ ديتها من عنده كون جو سوري غران. رانا معلمينها لتلاميذنا دائما يخدموا بها. Je serai pompier. نخبر لو ميتي اللي خيرته نعاود نكتبه هنا ونزيد هنا لو كومبليمون دو بوت باش ما ننساهش. هنا اللي درتها لكم في الجمله الاولى pour sauver les vies يعني هنا باش نربح النقطه تاع التوظيف تاع لو سي سي.
نعرفوا باللي بوغ يجي موراها ان فيرب على الانفينيتيف، وهذه كاع من بوغ ورواح. يعني بوغ داخل في الكومبليمون سيركونسانسيال دو بوت، داخل فيه الهدف، من أجل البوت هو الهدف لكي ننقذ الأرواح. وندير البوان لأن قالك دي فراز، لا فراز كومونس باغ اون ماجيسكول اي سو تيرمين باغ ان بوان. هاد الصوالح نحرص عليها. كاين بعض التلاميذ راهم ما يهتموش بالنقطة، وبالتالي تروح لهم هذيك النقطة تاع لي فراز، لاخاطش لا فراز هي اللي تكمل بالنقطة اللي بعلامة التنقيط كيما كانت. ومن بعد عندي قالك امبلوا لا بروميير بيرسون دو سينغولي اللي هي جو، راني ديجا بادي بيها وها هي وين. جو ترافايوغي. حنا لي فيرب كانوا عاطينهم لينا على الانفينيتيف، ها هو الانفينيتيف، ها هي او ار تاع البروميي جروب ا تيرمينيزون دو الانفينيتيف، ونزيدها ا اي تاع لو فيتور. جو ترافايوغي دون اون كازيرن دو بومبيي. راهم عاطيني لو مو كازيرن، هنا راني استغليته. تشوفوا لو مو كازيرن، ها هو كازير، عطاوني بومبي عطاوني كازيرن، راني استغليته. alors dans une caserne de pompiers. Point. J apostrophe utiliser à l'infinitif. زدت لها AI. J'utiliserai une échelle. سلم سوف أستعمل سلم une échelle et un camion وشاحنة. ها هو كنت تشوفوا هنايا. شوف عندنا لي فيرب هنايا راهم على الانفينيتيف. استغليت ترافاي درت ترافايوغي، استغليت اتر درت سوغي، استغليت utiliser درت utiliserai. وهنايا سوفي خليتها على الانفينيتيف. وين استغليته في لو كومبليمون سيركونسانسيال دو بوت. هاي هنا بور سوفي. راكم تشوفوا معايا مليح. ومن بعد هنا واش عندي؟ كازيرن درتها. جو ترافايوغي دون اون كازيرن. جيتيليزوغي اون ايشيل سلوم اي ان كام. ينجمو ثاني هنايا باغ اكزومبل ندير جيتيليزيغي اون ايشيل ان فيرغول ان كاميون اي اون امبولانس بور ترونسبورتي لي بليسي. ثاني نزيدوها هذه باش نزيدو ناكدو على لو كومبليمون دو بوت. هنايا بسطت لكم باش نطول عليكم الاخر، خاطش قلنا 4 فراز ودرت فقط هذا. يعني اللي دار ثاني هذيك جوتيليزيغي اون امبولانس بور ترونسبورتي لي بليسي، ثاني مليحه راه فيها الكومبليمون دو بوت. ومن بعد تالي كاع نديرو ان سونتيمون ولا كال بو ميتيي، او بيان كيما هنا نشوف كتبت جو سوغي ان بومبيي كوراجو. سوف اصبح رجل اطفاء شجاع. ولا نجم نقول كال بو ميتي، ولا نجم نقول جام سو ميتي، ولا جام لو بومبيي. وهذه هي يعني قد ما درنا تعبير بسيط خالي من الاخطاء، اللي خاطش حنا نصحوا الاخطاء. يعني التلميذ قدر ما المستطاع ما يرتكبش اخطاء. يعني الا زاد معلومه وشك باللي فيها اخطاء، من الاحسن ما يزيدهاش، يكتفي بالمعلومات الصحيحه. هذه هي. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا، نكون وفيت بالغرض. اذا كانت ملاحظات كما كانت ماذا بكم تخلوها لي في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.